Estamos ya en directo. Me voy a poner yo un poco grande por un momento. Y esto es Road to BEATLEFEAST. Hoy con una edición muy especial porque tenemos la oportunidad única de compartir directo con Mark Lewison. Eva, estrénate traduciendo esto. Okay, hello. This is a really very special time because we are live with Mark Lewison. We are going to be sharing about BEATLEFEAST, and it's a great opportunity. Bueno, chicos, Eva va a traducir todo lo que también yo diga para que Mark lo pueda entender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a presentarlo un poco para los tres despistados que no sepan quién es Mark Lewison. So I'm going to be translating, and we are going to be introducing you, Mark, just to the very few people, maybe 2 or 3, who may not know you. Okay, fine. Ok, Mark Lewison es la persona a la que Paul McCartney se refiere, o sea, se puede resumir en que Mark Lewison es la persona a la que Paul McCartney se ha referido alguna vez en las entrevistas como, si no me acuerdo de este detalle de mi vida, preguntadle a Mark. Okay, so Mark Lewison is the person that Paul McCartney refers to as. If I don't remember any detail about my life, I can ask Mark Lewison, or you can ask Mark Lewison. Right. Bueno, perdón. Y probablemente es el biógrafo, el mejor biógrafo de Beatles a día de hoy, un biógrafo muy exhaustivo, no solamente conocido por haber tenido acceso a documentos y a información que no han estado al alcance de otros expertos por haber trabajado en estrecha relación con el entorno de los Beatles, sino también por su obra, y una de la que hablaremos en el día de hoy, que está todavía en curso, está set tuning y la obra que ya tiene publicada. Yo me emociono porque tengo por aquí muchos libros de Mark Lewison que espero que me firme en BEATLEFEAST. Okay, so Mark Lewison is probably the most acknowledged person in the matter of in the Beatles matters and biographer, and he has access to information that many other experts don't have, to archives and this type of information. And he's working on a present work, Tune In, and also he has published many other several books that I'm really excited to have him signing them, the books I have. Good. And you are an inspiration for any people that investigate Beatles and write about Beatles, Mark. So it's a pleasure and it's an honor to have you today. Thank you. It's wonderful to be here. And I'm looking forward very much to coming to Seville for the BEATLEFEAST. Gracias, es maravilloso estar aquí y estoy deseando de estar en Sevilla en el BEATLEFEAST. Bueno, Mark, lo primero de todo, una pregunta que siempre te he querido hacer, que es, ¿cómo descubres tú a los Beatles? First of all, there's a question I always wanted to ask you. How did you discover the Beatles? I discovered the Beatles when I was a child in 1963. I was born in 1958, so I'm now 65. And they became famous in my country when I was 5, and I heard them and fell in love. It's as simple as that, like so many other people. And it's been a fantastic journey ever since. Ok, yo lo descubrí a los Beatles en 1963, yo nací en 1958, tengo 65 años y como otra muchísima gente de mi país me enamoré de los Beatles. Yo tenía 5 años cuando ellos eran famosos, ya empezaron a ser famosos y los conocí y ha sido un viaje maravilloso desde entonces. Pero bueno, Marc, para un niño de 5 años, estos eran unos señores con unos pelos así como los míos, que hacían así, yeye, y cantaban a ligar. O sea, cantaban a ligar. Entonces, ¿qué le llama la atención a un niño de 5 años de estos macarras?
What was it that really got your attention as a 5 years old child, looking at this guy with his hair like mine, and singing, yeah, yeah, and really just wanting to flirt with other girls through the music? So, what was it that really got your attention? It was the excitement of the music. It was the energy. It was the happiness of the music. It made me feel good to be alive as a child. It was very upbeat and positive. It was very exciting. It was a new sound. And then when you saw their pictures, they looked great. They looked smart and they looked new and interesting. They were intelligent. And when you heard them speak, they were interesting to listen to. So they had everything that anybody of any age could want. Ellos realmente tenían todo lo que cualquier persona de cualquier edad podían tener. Tenían una música realmente interesante, una energía, una felicidad. Yo me sentía bien de estar vivo simplemente oyendo esa música, ese sonido tan nuevo. Tú mirabas las fotos de los Beatles y veías esa imagen, ¿no? Tan guay, ¿no? Son muy inteligentes. Entonces, realmente era todo de ello que me interesó. Eva, gran trabajo, great job translating, Eva. Juan Agüeras, fuera presidente de Zion Beatles Fan Club from Spain, dice que todos los auténticos fans de los Beatles son buenas personas. Y yo tengo la teoría de que ese es uno de los motivos, esa bonomía de los Beatles que transmiten con su música, por la que tantos años después hay niños y adultos que se siguen fascinando como tú a los 5 años. ¿Qué opinas al respecto? Juan Agüeras. Juan Agüeras. Agüeras del Sound Beatles. The former president of the Zion Beatles fan club from Zaragoza, Spain. Yeah. I think you know him. Yes, I think so. Yes. So he has a theory that all people who like the Beatles are good people. For real. The Beatles for real. And Marta, she thinks this is one of the reasons why so many years after, there are so many people really in love with them, children, adults, and everybody, because this goodness that they spread through the music. Yeah, I agree. I feel the same. Generally speaking, almost without exception, I find Beatles fans to be nice people. There's no real ugliness. The Beatles didn't sing about hate or war, except to be against it. They were they were, wouldn't quite say humanitarians, but they were very positive, upbeat people who only spread good. Their songs were about love and peace. And so I think that if you have a space in your heart for that kind of thing, then the Beatles fit right in there. And I like that about them. There's nothing to be embarrassed about being a Beatles fan. It was all good. Okay, so él dice que está completamente de acuerdo que generalmente los fans de los Beatles son gente muy linda y que no hay ninguna fealdad, que ellos hablan sobre cosas positivas, no hablaban sobre negatividades y que esparcían este amor y esta paz, y que si tú tienes un espacio en tu corazón para esto, realmente te llega, ¿no? Te llegan y ocupan un espacio dentro de ti, y que no hay nada por lo que avergonzarse de ser un fan de los Beatles. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora hablaremos de BEATLEFEAST, Marc, pero al estar involucrados en la organización de este evento, me surge una duda que te has tenido que plantear muchas veces. ¿En algún momento los Beatles se han convertido en un trabajo más que en una pasión, o después de tantos años mantienes ese equilibrio entre pasión y algo a lo que le dedicas tantas horas?
Okay, I agree with you, Mark. And let's talk about BEATLEFEAST. Yeah. Talking about that, I want to ask you. I have a doubt, and it's that if in any moment you have felt that you're switching, this is switching from being a passion to being a work. If you have ever felt that. Being a passion to what was the what? Say that. To become a work, You spend a lot of hours. a way of living. Yeah, you spend a lot of hours investigating, so Yes. it's a kind of work. Yes, well, definitely. I've been writing about the Beatles for 46 years. 46 years, more than my age. Oh my God. Yeah. He estado escribiendo de los Beatles durante 46 años. Y dice Yeah. Marta, uy, más que la edad que yo tengo. And it's been my sole job, my only work for 40 years. Ha sido mi único trabajo durante 40 años. And I'm still finding things out about them that I didn't know before. Y It's still, todavía descubro cosas que no había descubierto antes. and it's a very challenging job, but it is always enjoyable. I never get bored. Sorry, no. Es un trabajo que tiene sus retos, pero siempre lo disfruto. It's the most uplifting, rewarding, and energizing subject, I think, on the planet. And I'm honored and privileged to be someone who writes about it full time. Es uno de los trabajos más satisfactorios, más elevadores que hay en este planeta, y yo me siento realmente privilegiado de poder llevarlo a cabo. People ask me if I get bored or if I listen to Beatles music in my spare time, because surely I've had enough in my daytime, my work. But no, I never get bored, and I never have my fill of listening to the music. I always want to hear more. La gente me pregunta si me aburro, si todavía yo continúo escuchando a los Beatles, y no, nunca me aburro, no me canso de escucharlo. Yeah. Un célebre músico español, Pancho Varona, publica en su Twitter casi todos los días esta frase: todos los días escucho a los Beatles, todos los días aprendo algo, todos los días soy feliz. There is Perdona, Eva, dile que es de su edad, que son más o menos de la misma edad. Sí, todos los días escucho a los Beatles, todos los días Aprendo algo. aprendo algo, todos los días soy feliz, ¿verdad? Y dile eso, que es más o menos de su edad, para que se haga una idea de la generación, claro. Okay. There is a very well-known musician in Spain, of you around your age. His name is Pancho Varona, and he in Twitter he publishes every single day. Every day I listen to the Beatles. Yeah. Every day I learn something. Every day I am happy. Yes. I feel the same way. I feel that my job is to find out everything I possibly can that is interesting, and to make it available for everybody else to enjoy as well. So I spend my days researching and writing about the Beatles in order for them to be better understood, and for everything about them to be correct and accurate for history, because the more you know about them, I think the more you appreciate them. Yeah. So, sí, yo me siento de la misma manera. Encuentro que estoy tomando notas y no me entiendo mis notas. Este seguramente es un trabajo súper interesante, y que para que todo el mundo, yo me hago que cada día, ¿no?, me informe, ¿no?, y tenga nueva información para que cada día pueda compartir esto con otras personas que puedan disfrutarlo, y para que también se entienda correctamente, para que el trabajo sea realmente preciso y realista, ¿no? O sea, que el trabajo que la información llegue de manera muy precisa, ¿no? Eva no es traductora simultánea. Eva está ayudándonos. Eva is helping us. She's not, her work is not translating, so it's a pleasure to have her. Thank you. A ver, Eva,
Eva. Pregúntale si puede contar alguna de esas cosas últimas que ha descubierto que antes no sabía. Sí, si nos la puede contar. Okay, we don't know if you could share with us any of these new things that you're finding out about the Beatles that you didn't know before. If you could please share something with us. Do you mean when I come to the feast? Is that what you mean? ¿Cuando viene al feast o ahora? Esa es una buena pregunta. Creo It's a que very good podemos decir una para incitar a la gente a venir. Maybe you can share one so this can inspire people to come. Oh, well, I should have thought about this before, shouldn't I? Que yo debería haber pensado en esto, ¿no? Antes. There is just so much. God. Hay tanto. Ok, ve pensándolo. Keep thinking. Y mientras tanto, empezamos con preguntas que nos han hecho llegar los fans de los Beatles. Maybe you can think about while we are going to share with you some questions that Beatles fans have brought to us. Okay. Okay. Yeah. Ok, tenemos aquí a TonyBit68 que nos repite preguntas que nos han hecho. ¿Tú ves las preguntas? ¿Ves el chat, Eva? ¿Lo ves en un lateral? Está, a ver, pone que está escondido. No, New Private Chat. No, están como Comentarios. privados. ¿Está No, privado? sí, Espera. no lo veo. Espera, a ver si es que no lo estamos enseñando. Pero bueno, voy haciéndole la pregunta a Marc, Vale, sí, no importa. que dice que qué motivó su pasión por la investigación exhaustiva sobre los Beatles. ¿Qué motivó su pasión por la investigación exhaustiva, ¿no? De los Sí, Beatles. Vale, this question is from Tony. Tony is the person? Yeah. And he's asking you, what was the motivation that kindled your passion for this such accurate and thorough research for the Beatles? I suppose it was because I have the kind of mind that is interested in detail and things being right. And when I started to read books on the Beatles, some of them were contradictory, meaning, you know, that you would read the same story in a different way in different books. And I thought, well, they both can't both be right. So I just started to do research, and then I found that not much about the Beatles had been written correctly, which was a shock. So I decided that I would do it instead, and I would pay attention to getting it right. I'm not the only one who does it. I may have been perhaps among the first to do it, but now there are lots of people who are dedicated to getting it right. Ok. Supongo que el tipo de mente que yo tengo, que me gusta, presto atención a los detalles, me gusta que las cosas estén bien hechas, ¿no? Que estén bien documentadas. Entonces, hay algo que es contradictorio, y es que empecé a ver el mismo tipo de historias que se contaban sobre los Beatles, contadas de formas diferentes, y en libros diferentes. Y muchas de esta información no era correcta, lo cual fue un shock para mí. No soy el único que está haciendo este tipo de investigación exhaustiva, pero sí me gusta hacerla. Supongo, Marc, que lo pasas muy mal leyendo alguna bibliografía de Beatles. No te voy a preguntar por eso, sino por algún libro que en estos 46 años sí te haya llamado la atención por lo bien escrito que está o por lo exhaustivo que era. Okay, I'm not going to ask you about those books that you found this wrong information or whatever, but the ones that you have been reading during these 46 years really got your attention because they were well written. Oh, there are many. I mean, there are many, many, many good books on the Beatles. I have behind me here, I have about 800 books on the Beatles. I have only 60 and I'm proud about it. Yeah. And there are well, it's a lot, isn't it? It really is a lot. And some of them really should not have been printed, but many of them are good.
And I think the trick is to know which ones you can use and which ones you can't. So the original biography by Hunter Davis that came out in 1968 is a good start. But Could you repeat the name again? Sorry. Hunter Davis. yeah, Hunter Hunter Davis, yeah, an English journalist. Yeah. But that was a start. A book called Love Me Do by Michael Brown, published in 1964. That was very good. I like books that have an immediacy about them, so that you're not far removed from the originators of the story. If it's just a fan somewhere, anywhere in the world, who's getting his information from other books and not necessarily being certain which books are reliable and which ones have things made up, then those books aren't really have any value for me. But books that have original research or books by a Beatle or someone close to them, they're valuable. Ok. Yo tengo muchos libros, como podéis ver aquí detrás mía. Tengo como 800 libros sobre los Beatles. Es muchísimo. Algunos no deberían de haberse publicado y otros muchos sí. Por ejemplo, hay unos de Hunter Davis, que fue un comienzo, después Love Me Do, de Michael Brown. Yo le presto, para mí, tienen validez realmente, sobre todo los libros que tienen información que viene directamente o de los Beatles o de personas que han originado esa historia o esa información. Intento alejarme de lo que no viene tan directamente, ¿no? Vamos a ir mezclando un poco los temas porque a mí me apetece preguntarle a Mark qué pensó la primera vez que le escribí, sinceramente, no pasa nada, para hablarle de BEATLEFEAST. Okay, we're gonna be mixing subjects now, and I really would like to know, and I really want to know your honest opinion. What do you think when I share with you about BEATLEFEAST? I was really pleased about it because I came to an event, a Beatles event in Seville. Now, when was it? About 2016, was it? 2017? Yeah, about. And I loved it. And no, I was 2018, I think, 2018. And I loved it there and always hope to return. I think it's an exciting venture and I wish you well with it because it's a big thing to organize. And I think it's important that a lot of people come out and support you. So I applaud you for doing it. I know you're right. You're writing your own work on the Beatles as well, Marta, aren't you? About the women around the Beatles, which is an important subject that hasn't been written about very much. So the opportunity to meet you and to support you in your project and to see Seville and to connect with Spanish Beatles fans is why I'm coming. Ok, cuando oí sobre BEATLEFEAST, realmente estaba muy complacido. Yo estuve en Sevilla en un evento sobre los Beatles en los años 60, 70. No, en el 2017. Ay, entonces esto me lo pilló mal. En el 2017 y me encantó. Y siempre tenía el deseo de regresar a Sevilla. Creo que es una aventura extraordinaria. Realmente te deseo que vaya muy bien. Te deseo todo lo mejor. Aplaudo lo que estás haciendo. Espero que mucha gente te apoye, te esté apoyando. Y Marta está escribiendo también sobre las mujeres de los Beatles y esto realmente es algo muy importante, que se hable sobre las mujeres de los Beatles. Así que es una gran oportunidad para conocerte y para conectar con los fans de los Beatles. Pero Mar, durante 5 minutos pensaste que estábamos locos y que era una cosa demasiado grande. Mark, didn't you think about 5 minutes that we were really crazy and this was really big for us? It's certainly big. I mean, usually in America, or in fact in Liverpool as well, the conventions are organized by quite big teams of people. So for you just to be pretty much doing this, I think, on your own, you have help now, I know, but the initial idea and execution of it was yours. That's a lot of work.
a lot of dedication. And obviously, we need to help you make it a success. Porque realmente sí, es algo grande, muy grande. Y porque normalmente estas cosas se hacen en Estados Unidos, en Liverpool, con equipos muy, muy grandes. Tú básicamente empezaste sola. Sé que ahora hay gente Con ayudándote. Andrés, con Andrés. Con Andrés, bueno. Yo sé que ahora, bueno, hay gente ayudándote, pero realmente la ejecución es muy grande de este proyecto. Hay mucho trabajo detrás, hay mucha dedicación detrás. Y bueno, espero que todo vaya muy bien. De todas maneras, no, dile que no habría sido posible sin su generosidad, sin que él venga de manera generosa, sin que Patty Boyd venga de manera generosa, Julia Baird, 140 músicos, más de 60 voluntarios, más de 30 expertos nacionales, figuras relevantes de la música y de la sociedad española, sin que una de las emisoras de radio más importantes del país nos apoye. Sin todo eso no habría sido posible. Así que esto es un trabajo de equipo. This is really a teamwork because this wouldn't be possible without your generosity, the generosity of Patty Boy, of Julia Bert, of 140 musicians who are going to come, to national experts, and the support of also of radio, national radio stations, 60 volunteers. So yeah, so this is really And also, preguntaré si conoce la marca de cervezas Cruz Campo. Do you know the branch of beer Cruz Campo? Yes, I've heard of it. Yes. Sí, Yes, que he I've oído. drunk it as well. I've drunk it too. Yeah. Que sí, que la ha bebido, que lo conoce, sí. Are they supporting? Que sí, Yes. Es la cerveza oficial desde hoy. It's official sponsor beer. The official beer of the BEATLEFEAST. That's good. Yes, I shall make sure that I have one. Que él se va a asegurar de tener una. Una y las que quieras, Marc. How many you want? Well, okay. I have to work as well. También tiene que trabajar, dice. Vale, pues hablemos de tus expectativas sobre BEATLEFEAST, no solo sobre el evento, sino también necesitamos saber qué quieres comer y qué quieres visitar, Marc. Okay, so let's talk about your expectation for BEATLEFEAST. Not only about the event, but also what do you want to see? What do you want to eat? Well, I really want to see the other speakers, so I'm going to be arriving in good time, not just to do my own piece, but to see Patty speak and Julia Baird as well, if possible. And I want to see as many of the bands as I can. And I will be very happy to meet anybody who wants to talk to me and ask me questions about the Beatles. I do like to I like to be generous, so I won't come and be a prima donna. I want to come and be involved and be engaged and be as much as accessible to people as I can. Okay, realmente quiero venir y oír a los oradores, a Patty, a Julia, conocer a cualquiera que quiera hablar conmigo, hacerme cualquier pregunta. Quiero estar accesible para cualquiera y tener, o sea, ser generoso, ¿no? con los demás y realmente estar activo y involucrado, ¿no? en lo que vaya a estar sucediendo. Eva, ¿se me nota mucho en la cara que lo estoy flipando? She's asking if we can see in her face that she's really flipping out. Es hablar con Dios. It's like talking to God. Yeah, I can't wait to be there. It's just going to be I have a feeling it's going to be a nice atmosphere and a very friendly and positive place to be for a few days. So in a beautiful city as well. So a beautiful subject being discussed by lovely people in a lovely setting. What could go wrong? Realmente no puedo esperar. Tengo el sentimiento de que va a ser una atmósfera muy bonita, de que va a ser todo muy positivo en una ciudad preciosa, con una gente maravillosa. No hay nada que pueda ir mal. Va a ser algo estupendo. En el chat
Dile que hay gente ya ofreciéndose para tomarse pintas de cruzcampo con él. In our chat, there are people who are already volunteering to have beers with you. Oh, okay. Well, okay. I'll Pint or two. depending on how many people are waiting. How many, ¿cuánta gente están esperando? De momento uno, pero irán subiendo. One. One. One for the moment. Moment. Well, and I'm sure it will all happen because it's just going to be lovely. It's going to be lovely. Estoy seguro que va a ocurrir porque va a ser muy bonito. Sabemos que también vas a estar en el Parque Amate. Los barrios obreros y de baja renta per cápita tienen algo que ver con los Beatles, que se conocieron cogiendo el autobús. Ringo nació en el Dingle. ¿Cómo vas a vivir el compartir un día tan especial? No sé si lo has hecho otras muchas veces en un barrio así, escuchando música Beatles durante todo el día. Many of the things are going to happen in Amate Park. Parque Amate. Solo un día. It's one day. It's a full day. It's going to be happening in Amate Park, Parque Amate, which is one of the lowest income neighborhoods. Not only in Seville, right, Marta? In Spain. In Spain. So is there something about this type of neighborhoods? Because the Beatles met each other taking the bus. Ringo was living in Bingo. So is there something about this type of places? Well, I don't know the place, but I do know that one of the beautiful things about the Beatles from the start, and it's still the case, is that anybody of any kind can fall in love with the Beatles and be inspired by them. So they were the first act really in music to have a fan base right across, male and female, young and old, and all different colors and religions and wealth. So I think they are the leveler, if you like. A Beatles fan is a Beatles fan, no matter what your background is or what your circumstances are. So I think but also it's very, they're very uplifting. They're a force for good. They really are. And I think that if you can immerse people who have little in their life, show them the spirit of the Beatles, then maybe some good things will come from that, particularly if they're young. I think it's a lovely idea to do that. Okay. Thank you. Es una idea estupenda hacer esto. Realmente cualquiera puede ser inspirado, independientemente de su edad, de su religión, raza, su estatus social. Cualquiera puede ser inspirado por los Beatles porque ellos transmiten, ¿no? este positivismo y pueden inspirar a los demás. Un fan de los Beatles es un fan de los Beatles, no importa sus circunstancias, y siempre es elevador. Siempre el estar alrededor de la música de los Beatles es elevador. Así que es fantástico que esto se haga allí y puedes sumergirte en todas estas buenas cosas, y algo bueno va a salir de todo esto, seguro. Ya hay 2 que se apuntan a la cerveza y 1 a beber agua. One person volunteered for drinking water and 2 for beers. Okay, well, I do drink water as well. Que también puede hacer el agua. Vale, también tenemos preguntas de, no sé cómo diríamos en inglés, de muy frikis, fans, muy hardcore fans. There are also questions from, I think freaks is also very freak people around Beatles that really a bit of crazy fun. Yeah. Well, around any subject you get people like that. So vale, empecemos por la que me han hecho 10 personas, que es que nos hables sobre la segunda parte de Tune In. Una pregunta, por cierto, dile, una pregunta que ya sé que irónicamente no te han hecho nunca. Ironically, this probably people have never asked you this. That there are 10 people who
want to know about the second part of Tune In. Yes. When it's coming out? That's the question, I'm sure. And I'm writing it now, so it is happening. And I'm very, very sorry that it's taking so long. I really am, because I was hoping that it would be out by now, but it isn't, and I'm still working on it, and it could be a while. And I don't know when exactly, but it is coming. Please be patient. Yeah, that's the situation. Thank you for asking as well. Ok, gracias por preguntar. Yo lo estoy escribiendo ahora, está realmente ocurriendo. Siento que esté llevando tanto tiempo. Yo esperaba que ya por ahora estuviera afuera, pero no es la situación. Puede todavía tardar un poco y por favor, tener paciencia que va a venir, que va a venir. Hay más expectación respecto a eso casi que con los libros de Juego de Tronos. There are more expectations about your book that with Games of Thrones. Well, that's nice. That's nice. I mean, what I love about the Beatles story is that we think we know it, but in fact we don't. We only know some of it. And the books I'm writing, I'm trying to make people much better informed. And it's such a beautiful story to research and to write. It's exciting for me to think that people are waiting for the next book, because I can promise them it's going to have a lot of just freshness about it. It'll be like a very exciting story again. Okay. Está bien. Lo bonito es que con los Beatles es que pensamos que sabemos, pero realmente hay mucho que no sabemos. Entonces, en ello es en lo que estoy trabajando, en historias bonitas. Es muy interesante que la gente esté realmente esperando, es algo bueno, porque va a haber una frescura en esta información, es una información que va a haber mucha información nueva y hay una frescura que se va a compartir cuando se publique. Yeah. Yo le puedo entender porque, como bien ha dicho, se lo agradezco, estoy investigando sobre, no sobre las mujeres de los Beatles, sino sobre todo el universo femenino alrededor de los Beatles, mujeres que les inspiraron, fueron inspiradas, y me estoy encontrando que es una tarea mucho más grande y complicada de la que esperaba al empezar. Mi editor espera el libro para junio. Yo no sé qué va a pasar, pero la pregunta es, ¿cómo afronta él el proceso de escritura de cada nuevo libro, para ver si me puede ayudar en mi proceso? Okay, I understand you very, very well, because I investigating really the feminine universe around the Beatles, the women who inspired them and who were inspired by them. And Yes. this is a really big task, more Yes. than I thought. With my editor expecting the book for June, I really don't know what's going to happen. So I really would like to ask you, how do you face the process of writing a new book? I think every author has a different method. My own method, since I'm writing essentially a work of history, my method is primarily to gather all my knowledge into one place, and then to assess it so that I can give it some structure that makes sense, and then give it an order so that I know when I'm writing a chapter all the things it must cover. And I try to link everything as well in a small way so that the reader doesn't realize I'm taking them on a journey. But the research is the biggest element of it. And my problem is a luxury, really, which is I have a lot of information. I don't have, some writers have too little, I have too much. That causes a problem for me, but it's all good stuff. And my issue now is how to include it all. Ok. Yo lo que intento es reunir toda la información, todo el conocimiento, ponerlo en orden, revisarlo bien, darle una estructura
de manera, después hacer capítulos con esta información ordenada, de manera que el lector se dé cuenta y sienta que esto es realmente como un viaje. Y mi problema es que tengo muchísima información. A veces se tiene poca información, pero en este caso yo tengo muchísima información, que toda es muy buena información. Entonces, ese es el reto. Pregúntale dónde busca la información Mark Lewison, porque todos los demás la buscamos en Mark Lewison. Y si ya a estas alturas él simplemente ya tiene la mayor parte de la información y solo tiene que buscar lo que ya tiene, o si todavía hay fuera, lo busca y cómo. So the question is, where do you look for the information? Because we all look for the information in Mark Lewison, but where do you look for the information at? Do you have now everything and then you have to work on it, or you are still looking for new information? Where? Yeah, I look everywhere where there might be something. So public collections, private collections. I contact relatives, sons and daughters or grandchildren of people who were involved, people who kept notes or diaries or papers or recordings or pictures. Just anywhere and everywhere. I mean, I found about the Beatles manager, Brian Epstein, his office was it was closed, and I know a lot of papers were thrown away, but not everything. And I found, I think, 8 different collections of his papers now in places that are not obvious. You wouldn't think to look for them there, but eventually through contacting people, and also people contact me as well, because I'm quite well known in this field. So there are things to be found, and I find things every day, and the internet, of course, is a help as well. Things come up for auction through auction companies or on eBay, pieces of paper, photographs, recordings. There's always something new. It's incredible that it's 50, 60, 70 years old, this story now, and yet there are still new things coming up every day. And it's how is that possible? But it is. So I have to keep on top of all of that. Yo busco en todas partes realmente y en cualquier sitio, en colecciones privadas, en colecciones públicas, en familiares de personas que han tenido alguna relación, ya sean hijos, nietos. He encontrado 8 colecciones de documentación. Después hay personas que vienen a mí porque me conocen y saben que escribo sobre el tema, y me vienen también en subastas, en eBay, encuentro fotos, recordings, ¿cómo se dice? Grabaciones. Historia, es increíble porque es una historia ya tan vieja, con tantos años, y sin embargo cada día encuentro algo nuevo. Y Bueno, estoy encima de ello. Vamos con la pregunta friki, nos la manda Enrique y dice, ojo, te la voy a copiar, bueno, no sé, te la voy a decir. ¿Sabrías situar qué día se realizó la regrabación de Help? La primera versión fue del 13 de abril del 65. La segunda podría ser el 24 de mayo en CTS Studios. Es lo que postulo en mi libro sobre ese disco. Okay, so the question is from Enrique, and he wants to see if you could tell which day Help was re-recorded. The first one was on the 13th of April, 1962. Could it be that the second one was 65. 65, sorry, yes, 65. Could it be that the second one was on the 24th of May in CTS Studio? I have to look that up. I have the information. I have some documents about it, so I know that it's correct. But off the top of my head, I know it's May,
it may be that date, but you could tell Enrique that I will make sure that I've looked up my documents, and when I arrive in Seville, I will have the definite answer with me. Let's go with the 24th for now, but I will check my notes after this call. Ok, I'm yo just making- tengo esta información en documento, así de memoria, no me atrevo a confirmarlo. Sé que fue en mayo, creo que puede ser sí el 24, pero me voy a asegurar de mirar la información que tengo y cuando llegue a Sevilla definitivamente le voy a pasar esa información a Enrique. Vale, tenemos también preguntas de Fernando Silva. Supongo que Marc es conocedor de su investigación sobre Hamburgo. We also have a question from Fernando Silva. I guess that you know that Fernando is an investigator about Hamburg. Yes, yes. Sí. Ok, pues a ver, tengo varias. Un segundo. Few questions. Bueno, la primera es, ¿por qué nunca se han editado tus libros en español? Why your books have never been published into Spanish? There might have been one of them a long time ago, I think, but I don't know. I mean, I write the books. I don't. I submit them to publishers, and the publishers try to get foreign language translation deals. And Tune In, which is probably the biggest book of my life, is not available in Spanish, and I wish it was, and it should be, but it's not my decision. It's the decision of publishers. I mean, if a publisher in Spain wants it and wants to pay for its translation, then it will happen. So my feeling is that although Tune In was not translated, maybe when the next one comes out, the second volume, there'll be 2 books then, and maybe it will be more worthwhile. But you really have to ask publishers that question and not me. Okay. Realmente no lo sé, porque yo escribo los libros, pero realmente esto es una decisión que toman los publicadores, los editores, ¿cómo se dice? Los Los publicistas, los editores. Sé, y me da pena que no esté traducido, que Tune In no está traducido. Hay un libro que hace mucho tiempo creo que se traduzco en español, pero solo uno. Tune In no está traducido, debería de estar traducido en español. Y tengo la sensación de que quizá el segundo volumen les parezca que merece la pena publicarlo en español, puede que sí. Pero no depende de mí. If the books were thinner, I think they would be translated more, but translation is expensive, and I think that puts publishers off from doing it. Quizás si la traducción si el libro fuera más delgadito, más pequeño, pero la traducción es algo que es cara, y esto puede que sea lo que hace que los editores pues no se interesen. Le pedí a Fernando que me ayudara en esta entrevista para hacer preguntas adecuadas y a la altura de Marc, y tenemos un par de ellas más que le van a gustar mucho. I asked Fernando for help to prepare this interview, so the questions are worthy of your presence here. And so I have a couple of questions. I think you may like it. Okay. En tu carrera como... Sí. Just thanking Fernando. I look forward to meeting him again. Okay. Gracias, Fernando. Estoy deseando de conocerte de nuevo. Él es el encargado de las cenas y la fiesta after después de cada día de BEATLEFEAST. De las cenas y de la fiesta. Fernando is in charge of dinners and the parties after BEATLEFEAST. Oh, parties! Wow, I'm definitely coming. Que definitivamente viene. You have the flies, you have to. Yeah, all right. I need to eat. Ok, la pregunta es, en su carrera como investigador, ¿qué hecho relevante o trivial de los que ha investigado y sacado a la luz más le ha emocionado o conmovido a él internamente? In your career as an investigator,
which relevant or trivial fact really touched you or inspired you? No, the No, inside, the touch touch you, inside, touch you. Yeah, moved you. I don't know. Possibly the many. I mean, the Beatles were just regular young men growing up in this country in England during the war and after the war. It was quite a closed society. We didn't have mixed race people very much. The society was just a kind of white Anglo-Saxon society, but the Beatles grew up with an awareness of people with different skin color and an openness towards black people and all sorts of disadvantaged people and so on. And they embrace them emotionally in a very good way. And when I see pictures of the Beatles with black people or promoting black music, for example, which they didn't have to do, I realized just how incredibly special they must have been, because at that time in this country, not many people were tolerant like they were. There was more racism and so on, but the Beatles were just open-hearted and open-minded, and they weren't gods. They were just young guys, but they they had a specialness about them that makes me feel good. And even these days, when everybody is so sensitive about saying the right thing and doing the right thing, political correctness and all of that, you look at the Beatles and they always seem to do everything the right way 60 years ago, which is quite special. That's one. You have time now to drink water if you need, Mark. So you have the voice. Yeah, drink water. Yeah, I will. I am. Yeah. Okay. Posiblemente, realmente, ahora, o sea, cuando le hiciste la pregunta, como que no lo sabía, pero decía que posiblemente los Beatles eran personas muy normales, eran estos chicos jóvenes que crecieron en una Inglaterra en guerra y también posteriormente a la guerra. Entonces, la sociedad británica era una sociedad muy cerrada, no era diversa, no era tolerante, con personas de diferentes razas, y ellos crecieron, sin embargo, con una conciencia sobre otras personas, las razas de otras personas, o sea, eran tolerantes, tenían conciencia sobre las personas que no tenían privilegio, los abrazaron realmente emocionalmente de una forma bonita. Y yo cuando veo esas fotos de ellos, ¿no? Con personas de otro color, ¿no? O sea, de otras razas y también promoviendo, por ejemplo, como promovieron la música negra en esa sociedad tan cerrada, realmente te das cuenta que eran muy especiales, eran personas con una apertura de mente y de corazón y con algo tan especial que te hace sentir bien. Ahora que todo el mundo es políticamente correcto, ellos parecen que realmente eran siempre correctos, pero hace 60 años. Menos en la letra de You Can't Do That. Excepting Or run for your life. Excepting the lyrics that of You Can't Do That or Run for Your Life. Well, I think they can be explained. That's a subject for a discussion. Esto es un asunto para realmente... Para hablarlo en BEATLEFEAST. Para hablarlo. To speak about in BEATLEFEAST. Yeah, that's a good place to discuss it. Yeah. Buen lugar. Precisamente una de las tesis de partida de mi libro es intentar descubrir si los Beatles fueron la primera banda, al menos británica, en versionar canciones de grupos femeninos afroamericanos. Precisely one of the theses of my book
is to find out if the Beatles was one of the first bands to promote female music, Afro American, ¿no, Marta? Los primeros que versionaron Oh, to preach, the first do to make covers, to do covers, yeah, to do the covers. first to cover an Afro-American female group. Afro-American It's female group. possible. It's possible that they were the first one. The first ¿Es one. posible que fueran los primeros? Yeah, certainly they were the first to make those African American female groups popular. The records that they liked weren't necessarily hits, but the Beatles knew them because they knew all that obscure music. And when they did it, it really promoted those artists in a big way. And they always said where they got things from. So they gave a lot of artists a big help. They were always willing to acknowledge where their music came from, the music that they loved, because people would often ask them. And they always had the opportunity to say, well, we like Motown music or Black American girl groups, whatever, like the Shirelles. And that was a big help for these people. Just covering some Motown songs on the With the Beatles album, which was then Meet the Beatles in America and other records as well, the second album, gave Motown a huge amount of money, which they then invested in other artists and recording studios and paying musicians. And so they fed the Motown money machine that enabled that even more music to be made. And they weren't doing it for that reason, but that is a very happy byproduct of what they did. Okay, let's see if I got this because I'm not so sure. So, realmente ellos fueron los primeros en hacer esta música popular y siempre fueron ellos siempre decían cuál era la música que les gustaba y quienes la hacían y promovían de esta manera a estos músicos, estas músicas, y realmente les hacían un gran favor. Mucha gente tuvieron éxito, se hicieron famosos porque ellos compartían, ¿no? el que les gustaba y bueno, Y versionaban y esas versionaban. La segunda parte no la Sí, entonces ha dicho que gracias a ellos la Motown se convirtió en una máquina de hacer dinero, porque exacto, al versionar las canciones de Motown, sí, claro, les pagaban royalties en los segundos sí. discos de los Beatles, que tiene un nombre distinto en Europa y otro en Estados Unidos. Sí, no lo hacían por esta razón, pero fue el resultado. Muchas gracias por your efforts, por tus esfuerzos, Eva. No le vamos a robar mucho más tiempo. We don't want to waste more of your time. Pero tenemos un par de curiosidades de Fernando que me han gustado mucho. La primera, si tienes en mente algún otro show en vivo con alguna temática diferente, como en 2019 con Hornsey Road, como Hornsey Road. eso es, o Right. 2022 con Evolver 62. Yeah. If the question is if you have you're thinking about having a live show as these two that she mentioned, with different subjects, with different new. I did one this year as well called Evolver 63, and next year I may do Evolver 64. So there will be more. My issue is I need to write these books, so that comes first. But I also need to eat and pay my bills. So I do the live shows a few days a year just to pay some bills, but mostly I'm writing. But yeah. Que sí, que hizo uno este año y que el año que viene va a hacer otro, que él está escribiendo este libro y que tiene que comer, tiene que pagar sus facturas, entonces hace estos shows una vez al año, algunos días, pues precisamente para esto, pero principalmente está escribiendo el libro. Bueno, señoras y señores, nos acercamos al final. Que sepan que esto solo es un aperitivo de
la conversación o de la participación de Mark Lewison en BEATLEFEAST. We are just getting to the end, and this is just like a little snack of It is. what we are going to have with you in BEATLEFEAST. Yeah, I really look forward to being generous and easy with my time. I just want to be helpful and be friendly to everyone I meet. That would be the nice thing. Que él está deseando ser generoso y tener facilidad con su tiempo para poder dedicarlo allí a las personas que quieran conocerlo. Pero no me puedo ir porque, sin hacerle 2 preguntas más, una es una que no le quiero hacer en BEATLEFEAST, se la prefiero hacer ahora, que es... She doesn't want to go without asking you 2 questions. One of them she doesn't want to ask you in BEATLEFEAST, but here now. Okay. Hay muchas teorías sobre canciones compuestas por los Beatles, compuestas en Andalucía. La última noticia ha sido relativa a Yesterday y Andalucía y Huelva. ¿Qué opinas en general de todas estas vinculaciones de los Beatles con Andalucía? Porque para mí la vinculación de los Beatles con Andalucía que más me emociona es la de Brian Epstein con Torremolinos y no todas las que tienen que ver con canciones. I think I know yeah. Yeah, there are many theories about songs written by the Beatles in Andalucía, like Yesterday in Andalucía, Huelva. So I want to know your opinion about this. Strawberry Fields, Penny yeah. Lane. He knows about that. So I really would like to know your opinion about this relation or this possibility of writing these songs. And I'm really excited about Brian Epstein in Torremolinos and no, Barta? Sí, my favorite relation with Beatles and Andalucía is not about songs, but about the relation of Brian Epstein to the city of Torremolinos. I prefer that relation than songs composing or anything else. Well, Brian Epstein loved coming to Spain, and he was doing that before he even met the Beatles. So, which is interesting because I think one of Brian's motivations for traveling was to have sexual encounters in exotic places. And he fell in love with Spain. But at that time, homosexuality was strictly illegal in Spain, and he risked prison, I think, had he been caught. And also in UK. Was illegal. Also in the UK as well, but I think it was probably the law was even more severe in Spain than it was in England at that time. And Brian Epstein did like danger. He liked to take risks. That was part of the thrill for him. And he discovered Spain and visited many times, and then eventually became intoxicated with bullfighting. And went to the bull ring in Seville and was making a film about the Feria in 1967. I think it was the year that he died. But also, I think he did have some problems with the police in Torremolinos in 1965 on a visit then, and had to have his lawyer get him out of some trouble. So Brian was a risk taker, and he mostly seems to have taken risks in Spain. Brian le encantaba venir a España, incluso antes de conocer a los Beatles. Su motivación le gustaba tener pues relaciones sexuales en países exóticos y bueno, en esa época era ilegal en Inglaterra, pero aún más todavía en España. Era un tipo que le gustaba el peligro, le gustaba correr riesgos y realmente pues tenía el riesgo de ir incluso a la cárcel si lo hubieran pillado. Incluso
Bueno, pero él le descubrió España, se enamoró de España, le encantó, empezó a interesarse muchísimo y a gustarle las corridas de toros. Fue en Sevilla a corridas de toros y en 1967 estaba haciendo incluso un documental, una película sobre la feria, que fue en el año en que murió. Incluso en el año 65 tuvo problemas con la policía en Torremolinos, y un abogado tuvo que echarle un cable. Realmente era una persona que le gustaba correr, tomar riesgos. Sí. ¿Se ha escrito suficiente? ¿Hay un libro definitivo sobre Brian Epstein o todavía es una figura por descubrir? Is there enough books written already about Brian Epstein, or is there anything new to discover and to write about? Yes, a lot. There's a book, a biography of Brian Epstein by an English writer who's now dead, called Ray Coleman, that came out in the late 1980s, I think, and I was involved with that to an extent. And there have been books of people talking about Brian Epstein, but in my opinion, there is not yet really a really good book about Brian, and I'm writing it. That's what I'm doing now. It's within the book I'm writing. I'm writing the biography or history of the Beatles, but inside that book is going to be a very thorough biography of Brian, and I have a huge amount of new things. Wow. Él Thank dice you about that. que realmente hay libros escritos sobre Brian Epstein, y que hay buenas biografías como de Ray Coleman en los años 80, final de los 80, que él estuvo involucrado con ese libro, pero que en su opinión realmente no hay un libro bueno sobre la biografía de Brian, y que él está escribiéndolo, que dentro de este libro nuevo que está escribiendo hay una parte dedicada a Brian, con muchas nuevas cosas. Dile que en Sevilla compartiré mi teoría sobre la sexualidad de John Lennon, que ahí lo dejo. She says that in Seville she will share with you about her theory about John Lennon's sexuality, and she will talk about it more. I look forward to hearing about it. Está deseando escucharte. Y por último nos pregunta Fernando sobre la afición de Mark por la fotografía, que no todo el mundo conoce, y en 2017 publicó An Englishman in Mons. Preguntarle si sigue haciendo fotos cuando viajas, si está interesado en publicar su obra y si nos va a hacer fotos en Sevilla, añado yo. At last, ask you about your passion for photography. We know that you are a good photographer, and then you published An Englishman in Months. And if you are still interested, you would be doing photographs in Seville, and I'm sure to take a lot of pictures there. Some of the things that are obvious, but many things that are not, because I like taking unobvious things. It's all about seeing history from other angles. That's what I like about it. Looking at things, looking around the back of things, or things from a different angle, and you get a different version of history. So I'm sure I will be taking lots of pictures there. Yeah. Estoy seguro que sí, que voy a tomar muchas fotografías en Sevilla. Algunas serán obvias y otras serán nada obvias, porque me gusta tomar este tipo de fotografías que no son obvias y hacerlas desde un ángulo, desde una perspectiva muy diferente, donde tú tienes una versión distinta de la historia. Así que sí, estaré haciendo muchas fotos en Sevilla. Bueno, pues darle las gracias a Mark Lewison, decirle que estamos deseando que llegue a Sevilla, que llegue el 26 de octubre y empiece BEATLEFEAST, y que para finalizar, como todavía tenemos que vender muchos abonos y tenemos que meter a 5.000 personas al Parque Amate, que nos diga en 30 segundos, que le diga a la audiencia por qué deberían venir a BEATLEFEAST, sean o no sean fan de los Beatles.
Okay, so really, thank you so much, Mark. And we're really looking forward to seeing you in Seville, the 26th of October for BEATLEFEAST. And we really want you to say in 30 seconds to the audience, because we have to sell many tickets and we want to have 5,000 people in that Parque Amate Park. So can you please say why should people come to BEATLEFEAST? Either they are fans or not. Please come to BEATLEFEAST because it's a celebration of the best of mankind, the best of humanity. It's the best music and it's the most interesting story. It's going to make you feel good and it's going to make you happy to be alive because you'll be amongst people who love the same things for the same reason. Come and share the joy and share the fun and just have a brilliant weekend. Ok, por favor, venid. ¿Por qué? Porque es una gran celebración de lo mejor de la humanidad, de lo mejor, de la mejor música, porque te vas a sentir feliz de estar vivo, porque vamos a compartir alegría, diversión y va a ser realmente un fin de semana, unos días increíbles. Pues muchas gracias. Sí. See you soon, Mark. Okay, great to see you. Thank you. See you in 5 weeks' time. Nos vemos en 5 semanas. Muchas gracias. No que me estreso. I get stressed just to know about it. I realize that. One day it'll all be over, but it's going to be wonderful. Una vez que va a ser maravilloso, sí, pero va a ser maravilloso. Okay. Muchas gracias, Eva. Y me quedo con vosotros para despedirme y recordaros que tenéis en beatlefeast.com, Beatle como Beatle y luego feast.com todavía algunos abonos con los que podéis entrar, los 3 abonos VIP a todos los espacios de BEATLEFEAST y también a ver a Mark Lewison, Julia Baird, Patty Boyd y los otros 2 para jueves y para viernes. Quedan muy poquitos para el jueves. Muchísimas gracias, ha sido un honor, ha sido un placer. Es un honor y un placer que confiéis en nosotros, en este equipo de indocumentados para hacer BEATLEFEAST. Y nos vemos la semana que viene en Road to BEATLEFEAST. Y oye, que esto solamente es un aperitivo, hay muchas más preguntas. Necesitamos saber mucho más del hombre que lo sabe todo de los Beatles. Muchas gracias por estar ahí. Se os quiere.